চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে ৩০ লক্ষ টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার, ২ পাচারকারী আটক। সংবাদ বিস্তারিত। আসাম ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে ফের বড় সাফল্য অর্জন করল অসম পুলিশ। বুধবার সকালে নিয়মিত তল্লাশির সময় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ এস-কাফ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, AS-01 SC 6484 নম্বরের একটি ৬ চাকার মিনি লরি গুয়াহাটি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। সন্দেহজনকভাবে গাড়িটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালালে TCI ট্রান্সপোর্টের পণ্য সামগ্রীর আড়ালে লুকিয়ে রাখা নকল ইলেকট্রিক মিটার বক্সের ভেতর থেকে প্রায় ৩,০০০ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। ঘটনায় লরি চালক মনু বর্মন এবং সহচালক রবি বর্মনকে আটক করেছে পুলিশ। দুজনেরই বাড়ি আসামের কামরূপ জেলায় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ গুয়াহাটি থেকে আগরতলায় পাচার করা হচ্ছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, রাজু দাস নামে এক দালালের মাধ্যমে গুয়াহাটির ISBT এলাকা থেকে পণ্যটি লোড করা হয়েছিল। ये सामान कहाँ से ले आया था आप? ये आपको ISBT है ना, उधर से TCI कौन सा ISBT से? गुवाहाटी ISBT ले जाना है कहाँ है? अगरतला। अच्छा, किसका माल है? ये हमको दलाल दिया है। दलाल का नाम है राजू दास। कहाँ का है वो? गोडी का? गुवाहाटी का है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोनू बर्मन। आपका घर का है? सिंगीमारी। आपका पापा का नाम? कालीचरण बर्मन। और आपका थाना कौन सा है? हाजू। और विलेज ग्राम का नाम क्या है? सिंगीमारी। डिस्ट्रिक्ट है तो कामरूप। साथ में हमारा सासा का लड़का है, भाई है हम। उसका नाम क्या है? रूबीधर बर्मन। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? एक के साथ में रहने वाला है। गांव है कि हमारा घर ही है, इसका घर ही है।